Ajjuutaa shemppuwaa laatamanne isiino. Hegaappe guyyan taani ooratta saluwanne ooratta sa'aa be'aas. Koyro saloynne koyro sa'ay xayiis. Abbaykka xayiis. Geeshsha katamiyaa ooratta Yerusalaama ba azinaayyo gixxa giigida bullashettiya maccaaseedan giiga uttidaara saluwaappe Xoossaa matappe duge wodhdhiyaaro taani be'aas. Gita cenggurssay araataappe hagaadan yaagidi haasayishin taani siyaas. Xoossaa keettay asaara de'ees. Xoossay asaara issippe de'ana. Eti asaa gidana. Xoossay ba huuphen etaara de'ana. I eta Xoossaa gidana. Xoossay eta ayfiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanaw hayqoynne kayyoy woy waasoynne sawoy de'enna. Ayssi giikko ceegabay xayiis. Yaagis araatan uttidaagee taani ubbabaa ooraxissays. Yaagis qassikka zaarettidi tana taani haasayiyoogee ammanettiyaaganne tuma gidiyo gishshaw xaafa. Yaagis qassikka tana hagaadan yaagis. Polettiis. Taani alfaanne omeegaa, doomettaanne poluwaa, saamettida oonanne taani de'uwaa haattaa pulttuwaappe coo ushshana. Xooniyaa uray ooninne hagaa ubbaa laattana. Taani aayyo Xoossa gidana, ikka ta na'a gidana. Shin yayyiyaageeti, ammanennaageeti, tunati, shemppo woriyaageeti, sharmuxiyaageeti, bitiyaageeti, eeqaassi goynniyaageetinne worddotiyaageeti ubbay de'iyo sohoy tamaynne diine eexxiyo abbaa gidana. Hegee naa"antto hayqo. Yaagis laappun wurssetta boshati kumido laappun kereta oyqqida laappun kiitanchchatuppe issoy taakko yiidi tana, haaya, taan nena bullashettiyaaro Dorssaa keettaayyo bessana. yaagis. Kiitanchchay tana daro xoqqa deriyaa huuphiyaa ayyaanan kessiis. Kessidi geeshsha katamiyaa Yerusalaama saluwaappe Xoossaa matappe duge wodhdhiyaaro tana bessiis. He katamiyaa Xoossaa bonchchuwan poo'awus. He katamee poo'oy yasp'iidiyaa giyo al"o shuchchaa mala. Birilledan phoolawus. He katameeyyo 12 penggetinne he penggetun 12 kiitanchchati naagiyo wolqqaama adussa dirssay de'ees. Penggetun 12 Israa'eela zaretu sunttay xaafetti uttiis. Arshsho baggaara 3 penggeti de'oosona. Qassi tohossa baggaara 3 penggetinne huuphessa baggaara 3 penggeti de'oosona. Arggo baggaarakka 3 penggeti de'oosona. Katamee dirssay Dorssay kiittido 12 sunttay xaafettido 12 shuchchatu bolli gimbbettis. Tanaara haasayida kiitanchchaayyo katamiyo I penggetanne I dirssaa likkiyo work'k'a gatimay de'ees. Katameeyyo 4 zoozee de'ees. Katamee geesaynne gomppay issi mala. Kiitanchchay katamiyo ba gatiman likkiis. Likkin katamiyaa 2,400 kilometire gidaasu. Katamee geesay gomppaynne xoqqatettay issi mala. Kiitanchchay qassi dirssaakka likkiis. Likkin asa kushiyan 144 wara gidis. Hegee ooninne likkiyo ogiyan kiitanchchay likkiina. Katamee dirssay yasp'iidiyaa giyo shuchchan direttis. Katamiyaa birilledan phooliyaa geeshsha worqqan oosettaasu. Katamee dirssaayyo hiixettida shuchchay bonchchettida shuchcha ubban alleeqettis. Koyro hiixettida shuchchay yasp'iidiyaa, naa"antti sampperiyaa, heezzantti kelk'k'odooniyaa, oyddantti baluraa, ichchashantti sarddoonikisa, usuppuntti sarddiyoona, laappuntti kiristilooba, hosppuntti biralle, uddufuntti toophaaziyooniyaa, tammantti kirasp'iraasisa, tammanne isinintti yaakintiyaa, tammanne naa"antti ameetessixinoosiyaa, tammanne naa"u penggeti tammanne naa"u ink'k'uwaa giyo al"o shuchchaa issi penggee issi ink'k'uwan oosettis. Katamee ogee birille mala geeshsha worqqa.
Goday Ubbaappe Wolqqaama Xoossaynne Dorssay katamee Beeta Maqdase gidiyo gishshaw taani he katameen Beeta Maqdase be'abeykke. Katameeyyo poo'iya awi woy agini koshshenna. Ayssi giikko Xoossaa bonchchoy he katameen poo'ees. Dorssaykka he katameeyyo xomppe. Asaa zerettay katamee poo'uwan hemettana. Sa'aa kawotikka bantta bonchchuwaa he katameekko ehana. Katamee penggeti ubba gallassikka dooya de'ana. Mulekka gorddettokona. Ayssi giikko hegan qammay de'enna. Asaa zerettaa gitatettaynne bonchchoy he katameekko shiiqana. Shin tunabay woy kawushshabaa oottiyaagee woy worddotiyaagee ooninne he katamiyo gelenna. Qassi Dorssaa de'o maxaafan sunttay xaafettidoogeetu xalaalay he katamiyo gelana. Ajjuutaa shemppuwaa 22. Hegaappe guyyiyaan kiitanchchay tana Xoossaa kawotaa araataappenne Dorssaa kawotaa araataappe goggiyaa birilledan phooliyaa de'o haattaa shaafaa bessiis. He shaafay katamaa ogiyaa gidduwaara duge goggees. Shaafaappe he pintta baggaaranne ha pintta baggaara aginan issitoonne layttan 12 ayfiyaa de'o mittay de'ees. He mittaa bonccoy de'iyoogee zare ubbaa harggiyaappe pattanaassa. He kataman qanggetti aybinne de'enna. Xoossaa kawotaa araataynne Dorssaa kawotaa araatay he kataman de'ana. Xoossaa ashkarati Xoossaayyo goynnana. Eti a som"uwaa be'ana. A sunttay eta som"uwan xaafettana. Hegaappe sinttaw hara qammi de'enna. Etayyo xomppe woy awa poo'o koshshenna. Ayssi giikko Goday Xoossay etayyo xomppe gidana. Eti meri merinaw kawotana. Hegaappe guyyiyaan kiitanchchay tana hagaadan yaagis. Ha taani haasayiyoogee tumanne ammanettiyaagaa. Hananabaa yootiyaageetuyyo ba geeshsha ayyaana immiyaa Goday Xoossay matan hananaw bessiyaabaa ba ashkarata bessanaw ba kiitanchchaa kiittiis. Yaagis. Yesuusi Be'a, taani matan yaana. Ha maxaafan de'iyaa hananabaa naagiyaageeti anjjettidaageeta. yaagis. Taani Yohannisi ha ubbabaa siyaasinne be'aas. Taani hagaa siyido wodenne be'ido wode hegaa tana bessida kiitanchchaayyo goynnanaw a tohuwan kunddaas. Shin kiitanchchay tana, Hegaa oottoppa. Taani nenadaaninne hananabaa yootiyaa ne ishanttudan qassi maxaafan de'iyaabaw azazettiyaa ubbatudan ashkara Xoossaayyo goynna. yaagis. Hegaappe guyyiyaan kiitanchchay tana, Hanana giido ha maxaafaa qaalaa maatafan gorddoppa. Ayssi giikko ha ubbabay polettiyo wode matattis. Iitabaa oottiyaagee gujjidikka iitabaa ootto. Tunay gujjidikka tuno. Lo"obaa oottiyaagee gujjidikka lo"obaa ootto. Geeshshay gujjidikka geeshsha gido. yaagis. Yesuusi Be'a, taani matan yaana. Asa ubbaw a oosuwaadan immanaw ta woytuwaa ekka yaana. Taani alfaanne oomeegaa, koyruwaanne wurssettaa, doomettaanne poluwaa yaagis. Bantta maayuwaa geeshshi meecciyaageeti anjjettidaageeta. De'o mittaa ayfiyaa maanawunne katamaa penggiyaara gelanaw etayyo maatay imettis. Shin kanati bitiyaageeti, sharam'iyaageeti, shemppuwaa woriyaageeti, eeqaas goynniyaageetinne bantta haasayaaninne bantta oosuwaan worddotiyaageeti kareera de'oosona. Taani Yesuusi ha yohuwaa intteyo woosa keettatun markkattana mala ta kiitanchchaa kiittaas. Taani Daawita keettaa yeleta. Taani poo'issiyaa wontta bakkaale. yaagis. Geeshsha ayyaanaynne bullashattiyaara haaya yaagoosona. Qassi haraa siyiyaa ooninne haaya yaago. Saamettida asi ooninne haayo. De'o haattaa koyiyaa asi ooninne soo ekko. taani ha maxaafan xaafettida hanana giido qaalaa siyiyaa oonanne zorays. Ooninne ha qaalaa bolli issibaa gujjikko Xoossay ha maxaafan xaafettida boshaa a bolli gujjana. Ooninne maxaafan de'iyaa hanana giido qaalaappe aybanne pacissikko ha maxaafaa giddon qonccisido de'o mittaa ayfiyaappenne geeshsha katamaappe a gakkiyaa shaawaa Xoossay pacissana. Ha ubbabaw markkattiyaagee Tuma taani matan yaana.
yaagees. Amiin. Godaa Yesuusa, neeni haaya. Godaa Yesuus Kiristoosa aaro keetettay intenaara ubbaara gido. Amiin.